So we have encounter 10, John Paul II and Mother Teresa. Oke, jadi kita sekarang mengadakan perjumpaan yang ke-10, Yohanes Paulus II dan Ibu Teresa. So it's just a reflection on how the lives of John Paul II and Mother Teresa, how they intertwined, which means how their lives connected and how they crossed each other's paths. Jadi perjumpaan ini adalah refleksi tentang kehidupan Santo Yohanes Paulus II dan Ibu Teresa, di mana kehidupan mereka bertemu di suatu titik. So we've spoken a lot about I thirst, and one thing is that Mother Teresa spoke very little, well, most of her life, about the experience she had of the thirst of Jesus. Jadi kita sudah banyak bicara tentang aku haus, tapi Ibu Teresa sendiri berbicara sangat sedikit tentang pengalaman hidupnya yang berhubungan dengan aku haus. So just like Mother Mary kept all the things secret in her heart, and she didn't speak a lot about them, Mother Teresa wanted to keep in her heart all the things, the visions and everything that she had, and just keep them and keep them sacred and special in her own heart. So for that reason, she didn't speak much about them. Jadi seperti Bunda Maria yang menyimpan semua sesuatu di dalam hatinya dan tidak berbicara banyak tentang hal itu, Ibu Teresa pun menyimpan semua rahasia itu di dalam hatinya dan tidak berbicara banyak kepada banyak orang tentang hal itu. And something happened when John Paul II wrote a Lenten message. It helped Mother Teresa to start talking about the thirst of Jesus. Dan terjadi sesuatu ketika Paus Yohanes Paulus II menulis suatu pesan Prapaskah. Dan disitulah Ibu Teresa merasa tergerak untuk menceritakan pengalaman yang ia alami. So she says, after reading the letter of the Holy Father on I thirst, I was very impressed. The Holy Father John Paul II. Jadi Ibu Teresa menulis, setelah membaca surat dari Bapa Suci, Yohanes Paulus II, tentang aku haus, aku sangat terkesan. His letter made me realize more than ever the beauty of our vocation, meaning to satiate the thirst of Jesus. Dan suratnya membuatku menyadari lebih dari yang pernah aku sadari keindahan dari panggilan kita, yaitu tentang kehausan Yesus. So the letter that John Paul II wrote was in, I think, 1992. So for all these years, Mother Teresa didn't speak much about I thirst, but after John Paul II wrote that letter on I thirst, Mother Teresa began to speak more about the thirst of Jesus. Jadi surat ini ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1992. Jadi selama bertahun-tahun sebelum itu, Ibu Teresa tidak berbicara banyak tentang kehausan Yesus. Tapi setelah saat itu, Ibu Teresa lebih banyak berbicara tentang kehausan Yesus. So the scripture passage is just connecting with Ezekiel, saying that when I have brought them back from the peoples and gathered them. So this is a reflection on God calling John Paul II and Mother Teresa from different countries. Jadi bacaan kitab suci dari Nabi Yeskiel mengatakan bahwa ketika aku membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, ini yang dimaksudkan adalah panggilan dari Paus Yohanes Paulus II dan Ibu Teresa dari negara mereka masing-masing. And also, when I through them have vindicated my holiness. So God's holiness
has shone brightly through both Mother Teresa and John Paul II. Dan Tuhan menyatakan kekudusannya melalui mereka. Jadi kekudusan Tuhan sangat terpancar dari Paus Yohanes Paulus II dan Ibu Teresa. All the holy ones are in your hand, we read in Deuteronomy, and in a special way, John Paul II and Mother Teresa were two great saints whom God held very close to his heart in his hand. Dan dari Keluaran dikatakan bahwa semua yang kudus ada di dalam tanganmu, yaitu Santo Yohanes Paulus II dan Ibu Teresa, yang merupakan dua orang suci yang luar biasa, yang dekat dengan Yesus. So God called Mother Teresa and John Paul II they had different lives and from different towns, but they had the same call, and that was to make present to the world the living God and his thirst. Jadi Tuhan memanggil Ibu Teresa dan Santo Yohanes Paulus II dari kehidupan yang berbeda, dari kota yang berbeda, tetapi dengan panggilan yang sama, yaitu untuk membuat nyata kepada dunia kehausan Tuhan yang hidup. So John Paul II also had this special call to make present the living God and his thirst, because by this letter he influenced a lot Mother Teresa to speak about the thirst of Jesus. Jadi Paus Yohanes Paulus II juga mendapat panggilan khusus untuk mewartakan Allah yang hidup dan kehausannya, karena surat yang ia tulis itu telah mendorong Ibu Teresa untuk berbicara lebih banyak tentang kehausan Yesus. So they were both saints living at the same time in the 20th century, and both of them visited many nations and brought light and hope to many people. Jadi keduanya hidup di zaman yang sama, di abad ke-20, telah mengunjungi banyak negara dan membawa cahaya serta harapan. Okay, so Mother Teresa received many honors, and she even received the Nobel Peace Prize. But her highest and dearest honor was the visit of John Paul II to Calcutta and Calicut, the Home for the Dying, in 1986. Jadi Ibu Teresa menerima banyak penghargaan, dan salah satunya adalah Nobel Perdamaian, tetapi yang paling berharga dan paling tinggi penghargaan yang ia dapat adalah kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Nirmal Hriday dan Calicut pada tahun 1986. And that visit in 1986 to the Home for the Dying, these are the words of John Paul II. Dan pada tahun itu, ini adalah Yohanes Paulus II saat mengunjungi rumah mereka yang sekarat. So he said about the Home for the Dying that it's a place that bears witness to the primacy of love, that love is the most important thing. Jadi Paus Yohanes Paulus II berkata bahwa ia menyaksikan sebuah tempat yang menunjukkan kekuatan, keutamaan cinta, di mana cinta adalah hal yang paling utama. That Nirmal Hriday, the Home for the Dying, is a place of suffering. Bahwa Nirmal Hriday atau rumah mereka yang sekarat adalah sebuah tempat yang penuh penderitaan. But it's also a home for the dying and the destitute. Tapi itu juga sebuah rumah bagi mereka yang sekarat dan miskin. John Paul II said that Nirmal Hriday was also a place of hope. Dan Paus Yohanes Paulus II juga mengatakan bahwa Nirmal Hriday adalah sebuah tempat harapan. And also of courage and faith. Dan juga akan kekuatan dan iman. So John Paul II visited
Calicut, he visited Nimuridoy, the home for the dying, and he saw the sisters caring for the patients. And these are the words that he said. Jadi Bapak Paus pada waktu itu berkunjung ke Nirmal Hriday dan Calicut, dan ia melihat suster-suster merawat orang-orang sakit itu, dan tadi itulah kata-kata yang ia sampaikan. And also it was the home of reigns of. Dan ia juga berkata itu adalah sebuah rumah yang dengan and that in Nimuridoy, the mystery of human suffering Nirmal Hriday itu jugalah misteri penderitaan manusia bertemu dengan misteri iman dan kasih. And he also said that Jesus has been deeply loved in people whom society often considers the least of our brethren. Dan ia juga berkata bahwa Yesus telah begitu sangat dicintai dalam diri orang-orang yang masyarakat anggap mereka yang paling lemah di antara kita. Okay, so this Lenten message of John Paul II is a special focus of today's talk. Dan pesan Prapaskah dari Santo Yohanes Paulus II ini adalah fokus dari perjumpaan kita hari ini. So this next this section here is a quotation from The Secret Fire of Mother Teresa by Father Joseph Langford. Dan yang akan disampaikan berikut ini adalah kutipan dari buku Secret Fire of Mother Teresa yang ditulis oleh Father Joseph Langford. He speaks about the gradual change of heart of Mother Teresa when she began to speak more about the thirst of Jesus. Dan surat ini berkata tentang hati dari Mother Teresa, di mana ia berbicara semakin banyak tentang kehausan Yesus. So one day, when Father Joseph and Father Gary in 1992 were with Mother Teresa in Mother House, Mother Teresa began to speak to them about the grace of September 10th. Dan suatu hari, ketika Father Joseph dan Father Gary berada bersama Mother Teresa di Mother House, tiba-tiba Ibu Teresa bercerita tentang rahmat tanggal 10 September. And Father Gary and Father Joseph were surprised that, like unexpectedly, Mother Teresa began to speak more about the grace that she received on the train. Dan Father Joseph dan Father Gary terkejut karena secara tidak terduga dan tiba-tiba Ibu Teresa berbicara tentang pengalamannya pada 10 September, pengalamannya di kereta. So she began to speak animatedly with great joy about the thirst of Jesus. Dan ia mulai Are you there, Edwin? Irwin is disconnect. Ya, suara Irwin kan. Halo. Okay. Ya, oke. Okay, sorry. Okay, no worries. Hello, sorry, my internet is not good. Okay. So Mother Teresa began telling Father Joseph and Father Gary that what she had experienced would be very life-changing if other people also experienced this thirst of Jesus. Dan Ibu Teresa memberitahu Father Joseph dan Father Gary bahwa apa yang ia rasakan akan merubah hidup banyak orang jika mereka mengetahui tentang hal itu. Mother Teresa was saying how different the lives of the sisters and the poor would be if only they drew closer to and took more seriously the reality of Jesus' thirst.
Dan Ibu Teresa berkata bahwa akan sangat berbeda kehidupan dari para suster-susternya dan para kaum miskin jika mereka semakin mendekat dan menganggap lebih serius kebenaran dari kehausan Yesus. And so she went on speaking about the beauty of this message, the message of Jesus' thirst. Dan ia melanjutkan berbicara tentang keindahan dari pesan ini, yaitu tentang kehausan Yesus. How this message has the power to heal, to transform, and that all of us can share in this grace. Bahwa pesan ini mempunyai kekuatan untuk memulihkan dan untuk merubah, dan bahwa kita diundang untuk membagikan pesan ini. So Mother Teresa normally didn't speak so openly about the thirst of Jesus, and so Father Joseph writes here, though we may never know what prompted Mother Teresa's unprecedented outpouring. So he calls it an unprecedented outpouring, means that Mother Teresa had never spoken to them before so openly about the thirst of Jesus. Jadi karena Ibu Teresa hampir tidak pernah berbicara dengan terbuka kepada mereka tentang kehausan Yesus, Father Joseph Langford membicarakan hal ini sebagai suatu pembicaraan yang sangat tidak terduga tentang bagaimana Ibu Teresa berbicara terbuka sekali kepada mereka tentang kehausan Yesus. But Father Joseph thinks that she may have felt interiorly freed because of John Paul II's Lenten letter in which he spoke about the thirst of Jesus. Namun, ia berkata mungkin Ibu Teresa merasa suatu kebebasan internal karena surat pesan Prapaskah Yohanes Paulus II yang berbicara tentang kehausan Yesus. So, this was a very special moment for Mother Teresa for the Church. For the first time, the thirst of Jesus had been mentioned in the church document. Jadi ini adalah peristiwa penting bagi Mother Teresa, di mana kehausan Yesus untuk pertama kalinya disebutkan dalam suatu dokumen gereja. In the same term of thirst, using the same language as Mother Teresa felt deeply moved by the letter. Dan dalam suatu pemahaman dan bahasa yang sama seperti Mother Teresa, sehingga ia begitu tergerak akan surat itu. So she immediately wrote to Pope John Paul II to thank him for the letter. Dan Ibu Teresa segera menulis surat kepada Paus Yohanes Paulus II untuk berterima kasih akan surat itu. And this letter of the Pope gave her fresh enthusiasm about the message of I thirst. Dan surat ini memberikan suatu entusiasme yang menyegarkan bagi Mother Teresa tentang kehausan Tuhan. So Father Gary and Father Joseph encouraged Mother Teresa to share what she had said with the entire order. That means with all the congregation of the Missionaries of Charity. Dan saat itu Father Gary dan Father Joseph segera mendorong Mother Teresa untuk membagikan apa yang ia katakan kepada seluruh kongregasi Missionaries of Charity. So Mother Teresa agreed to go upstairs and write down what she remembered saying to them. Dan Ibu Teresa setuju, maka ia naik ke lantai 2 dan menuliskan apa yang ia ingat. So this turned out to be difficult for her. So she asked Father Joseph to write down the points of their conversation. Dan itu cukup sulit bagi Mother Teresa, sehingga ia meminta tolong Father Joseph untuk mencatat poin-poin yang akan ia bicarakan. And what she wrote down became the seed of her Varanasi letter. Dan apa yang ia tulis menjadi cikal bakal dari surat Varanasi. So Mother Teresa writes the Varanasi letter, and she speaks freely about the thirst of Jesus. Dan Ibu Teresa menulis surat Varanasi di mana ia berbicara secara terbuka
tentang kehausan Yesus. So going back to our encounter 10, we're looking at how John Paul II and Mother Teresa, how their lives intertwined, and we can see by that Lenten letter that John Paul II really affected Mother Teresa to begin speaking more openly about the thirst of Jesus. Jadi kembali ke tema perjumpaan ke-10 ini, di mana kehidupan Santo Yohanes Paulus II dan Ibu Teresa saling berikat, di mana surat pesan prapaskah dari Santo Yohanes Paulus II begitu mempengaruhi Mother Teresa untuk berbicara lebih terbuka tentang kehausan. So many of you probably know about the Varanasi letter, but maybe we didn't realize before that the seed of that letter came from John Paul's Lenten letter. The inspiration came from John Paul II. Jadi mungkin banyak dari kita sudah mengetahui tentang surat Varanasi, tetapi kita tidak mengetahui bahwa cikal bakalnya adalah dari pesan prapaskah Santo Yohanes Paulus II. Okay, so in that letter, Mother Teresa says, I wrote to the Holy Father to thank him, and his letter is a sign to go more into what this great thirst of Jesus means for each one of us. Jadi Ibu Teresa menulis, aku menulis kepada Bapa Suci untuk berterima kasih kepadanya. Suratnya adalah sebuah pertanda untuk mendalami lebih dalam tentang kehausan Yesus yang begitu hebat untuk masing-masing kita. Mother Teresa herself says that the time has come for me to speak openly of the gift God gave to her on September 10th, 1946. Dan Ibu Teresa juga berkata bahwa waktunya telah tiba bagi dia untuk berbicara secara terbuka tentang karunia yang Tuhan berikan kepadanya pada tanggal 10 September. To explain more fully what the thirst of Jesus meant for her. Untuk menjelaskan lebih lengkap apa makna kehausan Yesus baginya. So these things Mother speaks very openly about the thirst of Jesus that we've read many times, and that inspiration came thanks to John Paul II. Dan di sini Ibu Teresa menjelaskan begitu dalam tentang kehausan Yesus, dan inspirasinya bersumber dari Santo Yohanes Paulus II. He said, Jesus' thirst is something so intimate that I had felt shy until now to speak to you about this. Dan ia berkata bahwa kehausan Yesus adalah sesuatu yang sangat intim, sehingga ia merasa malu untuk menceritakannya kepada orang lain. She said that she wanted to keep these things in her heart, just like Mary. Dan ia berkata ia ingin menyimpan segala sesuatu dalam hatinya, seperti Bunda Maria. So she begins to speak more openly, reminding us that these words, I thirst, that are on the walls of every MC chapel, it's not for the past only, but is alive here and now, spoken to each one of us. Dan ia mengingatkan bahwa kata-kata aku haus ini tertulis pada setiap tembok kapel MC. Dan kata-kata ini bukanlah dari masa lalu, tetapi di masa sekarang, dan ia berbicara kepada setiap kita. So this is in 1992, so it's 45 years or something after Mother Teresa had already received the inspiration on the train. Dan ini terjadi pada tahun 1992, kurang lebih 45 tahun sejak Mother Teresa menerima rahmat Tuhan ini di kereta pada hari inspirasi. And so she begins to remind us, do you believe it? Do you believe that Jesus is thirsting for you? If so, you will hear and you will feel his presence. Maka Ibu Teresa berkata, apakah kamu sungguh mempercayai bahwa Yesus haus? Jika iya, maka kamu akan mendengar, kamu akan merasakan kehadirannya. So she wants the thirst of Jesus to be as intimate for each one of us as it was for Mother herself. Dan Ibu Teresa menginginkan bahwa kehausan ini menjadi seintim yang ia rasakan bagi setiap kita. So she says the greatest joy that the sisters could give her
to grow in this intimacy with the thirsting love of Jesus for us. Dan dia berkata bahwa kebahagiaan yang terbesar yang bisa diberikan untuk Mother Teresa adalah bahwa kita bertumbuh dalam kehausan Tuhan dan menjadi intim dengan kehausan Tuhan itu. So, continuing the reflection about the life of John Paul II and Mother Teresa, it's said that Mother Teresa was for John Paul II what John the Baptist was for Jesus. Dan melanjutkan refleksi tentang Yohanes Paulus II dan Ibu Teresa, bahwa Mother Teresa bagi Santo Yohanes Paulus II adalah seperti Yohanes Pembaptis bagi Yesus. And so just as John Paul II visited many countries, she was often preceded by Mother Teresa. So Mother Teresa was visiting many countries in the world and proclaiming the love of God. And so John Paul II begins to go out through the world proclaiming the love of God. Jadi seperti Ibu Teresa yang sudah lebih dahulu mengunjungi banyak negara untuk mewartakan cinta Tuhan, setelah itu diikuti oleh Santo Yohanes Paulus II yang juga pergi ke berbagai negara untuk mewartakan cinta Tuhan. We also know that John Paul II had asked Mother Teresa to proclaim the love of God, but also to speak against abortion. Dan itu jugalah yang mendorong Santo Yohanes Paulus II untuk tidak hanya mewartakan tentang cinta Tuhan, tetapi juga untuk melawan aborsi. So that in that way, John Paul II inspired and moved Mother Teresa again to speak against abortion. And so Mother Teresa was very courageous in front of presidents and leaders of nations to speak out against abortion because John Paul II had asked her to. Dan itulah yang menyebabkan Ibu Teresa begitu bersemangat untuk berbicara di depan presiden, di depan negara-negara untuk melawan aborsi, karena Santo Yohanes Paulus II lah yang menyuruh Mother Teresa untuk melakukan itu. So Mother Teresa's vocation is centered on the thirst of Jesus. Jadi panggilan dari Ibu Teresa adalah tentang kehausan Yesus. And John Paul II, it was the Pope who for the first time spoke also about the thirst of Jesus in a church document. Dan Santo Yohanes Paulus II adalah paus pertama yang berbicara tentang kehausan Yesus dalam suatu dokumen gereja. And so we can say, for that reason, we can say John Paul II and Mother Teresa were both instruments to proclaim the living God and his thirst to the world. Dan karena itulah kita bisa berkata bahwa Santo Yohanes Paulus II dan Ibu Teresa adalah alat dari Tuhan untuk mewartakan Allah yang hidup dan kehausannya kepada dunia. Okay, so just touching on the special points, remembering that the visit of John Paul II to the Home for the Dying in Calicut was a very special moment in the life and mission of Mother Teresa. Dan kunjungan Santo Yohanes Paulus II ke Nirmal Ridin Calicut merupakan suatu momen istimewa dalam kehidupan dan misi dari Ibu Teresa. And this Lenten letter from John Paul II moved Mother Teresa for the first time after many years to speak openly about the grace she received September 10th, 1946. Dan suatu surat prapaskah dari Paus Yohanes Paulus II menggerakkan Ibu Teresa untuk berbicara lebih terbuka setelah sekian lamanya tentang yang pada 10 September 1946. I think also looking at these pictures, these two pictures here are the visit of John Paul II to Calicut. Dan di gambar ini, yang paling kiri bawah dan yang di tengah adalah kunjungan
Santo Yohanes Paulus II ke Kaligat. And also, these two pictures speak to us about something very deep in the friendship between Mother Teresa and John Paul II. Dan dua gambar yang di atas menunjukkan suatu persahabatan yang mendalam antara Ibu Teresa dan Santo Yohanes Paulus yang kedua. Because they were both saints, both very close to God, they had a special closeness also to each other, as special friends in this world. Karena mereka berdua adalah orang kudus dan mereka berdua sangat dekat dengan Tuhan, maka mereka berdua pun mempunyai hubungan persahabatan yang sangat dalam di dunia ini. So we finish this word. Mother Teresa says, the gift God gave September 10th is something so intimate. So Dan kita tutup dengan kata-kata Ibu Teresa bahwa karunia yang Tuhan berikan padaku tanggal 10 September adalah sesuatu yang sangat intim. And so we have John Paul II to thank for Mother Teresa writing these words, because this came in the Varanasi letter as the fruit of John Paul II's Lenten letter in 1992 when he spoke about the thirst of Jesus. Dan kita harus berterima kasih kepada Santo Yohanes Paulus II karena kata-kata ini muncul di surat Varanasi karena surat pesan Prapaskah yang ditulis oleh Santo Yohanes Paulus II pada tahun 1992. Okay, thank you. Oke, terima kasih.